First time men. Oh my god. Nasa likod ko si Burnok men. Downshift lang. Ayun. Alright mga boss, pinagkakaguluhan na naman si Idol Moto, no? Yun, no? Saka si Sir Burnok. So, kamalods, hindi pa mamagwan? So, hanap muna tayo ng gear para makatest drive tayo ng pang off-road men. Maghahanap na sila, daming gear men. Itong men, no? Hanap na. Ngita na gamay-gamay nga bots. Salamat. Alright, so hindi pwedeng hindi natin matry yung off-road men. Kasi nag-gear up tayo, so dapat matry talaga natin. Davao yung una. Tara. Absorb the bombs. Absorb the bombs. Tumuhin lang. Attack position. Adulong sa corner. Sitting down. Kana. Okay. Alright. First experience ever. Sige boss. Right. Nasa likod ko si Burnok men. First time men. Chill. Overshot. nasa likod natin si Burnok men. Nakakangalay pala men. Putang ina. Overshoot. Last two. Ewan ko ilang laps to men. Uy, pumasok na sila dun. Gagi, nakakabahan ako dyan. May konting pressure. Kasi nasa likod ko ba naman si Bossing Burnok. Kapoy ba eh? Nakaka-pressure si Bossing Burnok. Nasa likod. Ang idol natin. Kulelat man. Ha? Pagbago ka bulit ko gani. Ayaw mag-clap. Oo. Nakagwabang bang. Downshift lang. Ayun.
lang clutch. Woo! Downshift. Nice. Okay. Okay pa, all right. Hindi pala madali ito, men. Grabe, ang hirap pala. Woohoo! Ayoko, di ko na makuha yan. Yun, oh. Yun! Really, man! Woo! Grabe. Sarap, men. Segunda, tercera lang talaga ako, men.